Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu fi umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min julumatil waham wa akrimna binuril faham وافتح علينا أبواب العلم والمعرفة وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puasa nakapuji iban sanglit fa Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam hajung dungan natu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sin ahlinya serta sin kaum keluarga nakatan day na mga kasahabatan niya in mahuli in tindian sin pangadjian natu hadumini kalabbian sin hangpu adlaw hapanagnaan sin bulan sin Julhijjah. Targhibu fil amali salihi fi asli Dzulhijjah wa fadlihi. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam yani ayyamul ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah qal walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji min jalika bi syai'in rawahul Bukhari. Ang hadis kabaita dain kan Abdullah ibnu Abbas pangtungod minsan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karidaan sila karwa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsabda in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayruun na dain ha mga adlaw in ammal salih in paghinang sin ammal salih atau ammal marayaw amin labi kakasihan labi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala dain sin adlaw amuin hangpu adlaw panagnaan sin bulan sin Julhijjah. Inkatan bulan, inkatan adlaw bangkita ni mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala inyat tumahal ga tujuh patuhan katan hinang nato marayaw sumagawa in labi tuud kabayaan sin Tuhan amin nakalabi siya in hinang nato marayaw nakalabi kabayaan tu sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in hangpu adlaw panagnaan sin bulan sin Julhijjah. Habulan Ramadan in nasabot dito amuna in hangpu adlaw pakahinapusan sin Ramadan. Habulan Julhijjah hangpu adlaw hapanagnaan sin bulan Julhijjah. Bang isab mabot pa di pabulan kuan no ba ini min au nasura ya kelupan ko isab habulan Muharram amuna isab law ta in panagnaan sinang puadlaw sa indito tyugi la hambok da adlaw amuna in adlaw Asura atawakan one day before sin Asura sampay padlaw Asura sa dia pangadyan na to hadumini in halga sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hapanagnaan sin hangpu adlaw sin bulan Julhijjah. Laong sin mga sahabat ya Rasulullah in halga sin pag-ibadat ha adlaw yan amin hangpu adlaw yan atawa hangpu dum agad nin dum niya unwat to kaliyuhan niya palabi pat tumahalga patuhan labi pa marayaw din sin magjihad hadan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin tao nagjihad sampay sa miyatay siya hapagjiharan. Insambag si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha mga sahabat niya walal jihadu fi sabilillah minsan pa in magjihad hadan sin Allah subhanahu wa ta'ala
Ubos sampay miyatay siya hapay ringlan, wala na siya nakauwi. Labi pa marayaw, in ibadat mo, hapanag na ang sinhang puadlo sin Julhijja din sin dito. Illa rajulun kharaja binafsi wa malihi, summa lam yarji bijalika bisayin. Puas saja lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin hambuk mujahidin, gimwa sa din habay niya, maksud ni magjihad, haon ata na usin ata na diyan sa nagjihad. At tinabaran ni man sin alta niya, pag-ubos wala na sa nakabalik pabay. Inyat to din isip kasibuan. Sa banglong ni hambuk mujahidin, gimwa din habay niya, nagjihad sampay sa miyatay, wala siya nakabalik. Labi pa marayaw in hangpu adlaw sin Julhijja din dito. Tinabang nato kawaon day ni amin mujahidin siya baran niya in magjihad. Inyat to kaliyuhan niya, pahala atau karayawan. Sa bang siya mujahidin dayahan siya pos diyan niya panagjiliban alta niya. Amuyat to di niya kaliyuhan, di na kasibuan. Kawaan niyo. Sa bang amin nagjihad siya, miyatay siya pagjihadan karena sin Allah Subhanahu wa taala. Labi pa mahalga iban marayaw patuhan in ibadat mo hangpu adlaw panagnan si Julhijja din sin dito. Sumagawa bang isamin nagjihad yung taga-alta. Nagjihad ibaran niya, was diyan niya inalta niya nagjihad. Kaya napaka niya hadan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pag-uwas wala na siya nakabalik. Inyat to di niya siya kasibuan ng batato. Inyat to hadis. Rawahul Bukhari. Hadis gimwa din kan Abdullah ibn Mas'ud kan Abdullah. Hadis din kan Ibnu Abbas kan Abdullah ibn Abbas ubus syaksian sa Imam Bukhari. Hadis sahih. Ikadua hadis na sabut din ni kalabyan simbulan Julhijja min 10 days panagnaan niya. Waruya an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ma min ayyamin ahabbu ila Allah an yata'abbada lahu fiha min ashri Julhijjah yu'dalu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadar. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Baihaqi. Ikadua hadis manunjuki pakalabyan sin asru Julhijjah aminhang puadlaw panagnan sin Julhijjah. Riwayat atau baita din kan Abu Hurairah radhiyallahu an, baita din ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una din ha mga adlaw amin labi kawayaan sin Tuhan in pagtag-ipon in pag-ibadat halom niya amuna in bulan amuna in hangpu adlaw hapanagdaan sin Julhijjah. So kita na to din indayo ng biadin. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'dalu siyamu bikulli yawmin minha bi siyami sanatin. In pagpuasa mo hang kaadlaw, sunnatin ya, puasa sunnat. In pagpuasa mo hang kaadlaw hapanagnan simbulan sin Julhijjah yaon kasibuan ni in pahala biya dakaw nakapagpuasa hang katahon. Yu'dalu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanatin. Kasibuan niya pahala in puasa mo sunnat hang kaadlaw dayon hang puadlaw yaon in daw kasibuan niya biya dakaw nakapagpuasa hang katahon. Inhang kaadlaw mo limbangan siya tungga to siban kaanuman adlaw hang katahon. Inlago si pahala sin pag-ibadat hapanagnaan hang puadlaw simbulan Julhijjah. Wa qiyamu kulli lailatin minha qiyami lailatul qadri. Katimbangan niya atau kasibuan niya in tahajjud mo hang karum in tahajjud mo harum yato santa kon duang karakaat kasibuan niya in pahala sin tahajjud hadum sin lailatul qadar. In lailatul qadar bulan Ramadan sa pagpuasin 2 bulan sa kaula-ula biya na sin magbalik in lailatul qadar. Bangkita nakapagpuasa sunnat
ha mga adlaw sinhangpo panagnaan simbulan Julhijjah. So na panagnan kasubangan, ikaduwa, ikatu, ikaupat, ikalima yato. Amo sadya dito, di kita makadali mamuasa bang adlaw haji na. Amin haylaya Aidil Adha, haram dito ha Muslim usog babae na in mamuasa siya. Sabab inya to adlaw paghari raya di makajari. Sa Asyam adlaw yato, bangkaw na muasa Asyam adlaw yato. Bangkaw na muasa Asyam adlaw yato, inhang kaadlaw puasa mo, in pahala niya, kasibuan niya, in pagpuasa ang katahon. So, pama na muasa ko siya madlaw. So, pama. Ininibo kong paglugusan, parkala sunnat ini. In sunnat, bang mo mahinang makabako pahala. Bang di mo mahinang, di kau magdusa. So, pama na muasa ko siya madlaw. Biya da kau nakapuasa siyam tahun. Siyam tahun. Sab tiap-tiap ang kaadlaw, kasibuan na in pahala sin puasa, halaw sin ang katahon. So, pama, hatungod si pagtahajud. Sab kiyabay ta sin hadis diya ini, in tahajud mo hadum sinamin hangpu dumini. In tahajud makaja sa pay sa padum hilaya makajari. Pagkain puasa, tub-tub da sin siyam kasubangan. Pagkain tahajud ato bilang siya din na panagdan sampay palasin hikahangpu adlaw. Na in tiap-tiap tahajud mo hadumit to, misandak mo 2 rakaat, kasibuan ne in pahala sin pagtahajud hadum sin Lailatul Qadar. Naunin kaya ba ita sin Nabi? Atawa Quran na may ita. Hati na hadum Lailatul Qadar, hangka dumit to, biya na kau nakapag ibadat kawaluan tag 2 tahun, iban 4 bulan. Amoy tin total sin hangibu bulan. Na inlago sin pahala na. Kanata sa kaula-ula, biasin sa parati, nagbalik in dum Lailatul Qadar pagdatong sin bulan haji. Sa day na panagnaan kasubangan, sampay na siya pahangpo in pagtahajud. In pagpuasa, day na panagnaan, sampay hikasyam sadya. Hangpo kasubangan, haram dito in Muslim pagpuasa. Sabab may ita, adlaw hayraya Aidil Adha. Napaliw mo na kuno, so pamamatuyo kita niyo. Namuasa ka walam sin siya madlaw. In pahala dito'y sulat Halawil Mahfuz, biya da kaw nakapagpuasa siyam tahon. Tuntuman yun. Pag-uwas bangkaw nakapagkuhan, ano ba yun? Nakapagtahajud, halom sin hangpu dumet to. Biya da kaw nakapagtahajud pila. Hangi bubulan tayo misten. Pila yan to. Pila tayo misten ni kung kadawa. Hangpu nga ibu. Biya da kaw nakapuasa, hangpu nga ibu. Bulan. So, in kawaluan tag 2 tahun, iwan 4 bulan, tayo misten, pila siya to. 830 830,000 iban 400. Nataliyon mo kuno. Inlago sim pahala ito. Ini namay ta Nabi Muhammad bukun ni suy kun. Amura kuwan in hadis sikadoy ni hadis daif siya. Hadis siya authenticated hadis. Amura kuwan malamma sa jain sanad niya. Nagkataon. Sa insimaksis in hadis 2. Ikaisan simaksis in hadis atau nagrawahu hi Tirmidzi, hi Ibnu Majah, Ibn Bayhaqi. Ingiwaan sin hadis hi Abdurrahman ibn Sahr ad-Dawsi. Amuna intanyag ingan niya hi Abu Hurairah. Amo tingkya baita. So dahil nasa babiyat to, hangkan in Nabi nagbin siya panagnan hadis. Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadihil ayyam. Yani in asri Dzulhijjah. Wayroon na dahin ha mga adlaw, in amal sali, in hinang mumarayaw, labitud kabayaan sin Tuhan, labitud kabayaan niya, dahin sin hangpu adlaw, panagnan sin bulan, sin Dzulhijjah. So, proven na to, kuno, may tayin hangpu adlaw, hindi hilang sabihin yung lago niya, unin nakahapen doon. Aw niya un kisa di mato din doon. So, proven na to, ingatun tanin, may ta, unin po sabab, may ta ito nabihat to. So, masigpit, Inhang kaadlaw puasa mo, timbangan sin nagpuasa ko ang katahon.
in paglayla in sunnat mo tahajjud hadum yan kalimbangan niya in tahajjud hadum sin Lailatul Qadar. So subay na to ingaton umin sabab may ta nabi hato yato. Hadis riwayat kan Abdullah ibn Abbas at na nagbalik siya amuin pangtungod minsan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa ini hambuk siya alim dakula. Alim sa lagu-lagu hawak to si Nabi Muhammad. Pagpatay sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya ini insimulat si Quran. Amin Quran hawak to sin Nabi timurun kanya siulat si mga sahabat, hapay sin kambing, hapay sin bili-bili, hapay sin unta, hapay sin sapi, atawakan habatu yan. Yun ni siulat. Iyarin siya dain suratul Fatihah sampai pa suratul Nas. Bang bukon siya biya lang tanamin napi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk ini alif hawak to sin Rasulullah SAW. Waruya an Ibni Abbasin anin Nabi alaihi salatu wassalamu annahu qal al-yawmul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwalu yawmin min Dzulhijjah. Man sama jalikal yawm ghafarallahu lahu kulla dambin. So amoy pangadyan na to biyaon may ta biya to dihilan biya to kalaguan inhang pu adlaw yaon. May ta siya unin sabab niya. Unin kisah jima to mga perkala ini. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha hadis baita dain kan Abdullah ibn Abbas. Law si Nabi in adlaw amin adlaw kaampun sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Adam iban sin asawa niya. Kihatian na to yato ha. Inapo na to Adam sa luway na buhi na kaminsan na nakahinang dusa. Hawak to sila nakahinang dusa yato diyo sila sintuhan. Asal-asal sila pia chick-in, pia butang halom sin sulugay. Pia kari sila pa dunya. At nakagwa sila din harahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. So ampay na Adam nagtangis iwan sin Hawa nangayo kaampunan. Wala sila yampun sa rundun way. Bukon biya sin kita ni umat sin Nabi Muhammad. Bangkaw nakahinang do sa sinadlaw, pagdum nagpawat kaw, welcome to Jupaton, tay maun mugtoy. Bang in umat si Nabi Muhammad nakahinang do sa hadum, pag abot pa na timangis siya, nangayo ampun, damik yan. Kaya na po na to, Adam wala. Timangis siya, bukon pila tahon, wala siya yampun sa rundoon. Way. Iba ning kita niyo, di kita magpilungan. Di. Bangkaw mangayo ampun pato minsan ka hawno lugar halaw hagimba halawm city halawm sing kapuan way bida ato adloy bandung tay maun mugto inapo na ti Adam hawak to siya nangayo ampun patuan iban siya Hawa nagtangis yampun siya subay sa Makkah pag naog niya to biya nagkato nagbutas sila nagbak sila dito harapat siyam kasubangan sin bulan haji. Sa inyo tumalam mariwayat. Sa aun dalil. Aun dalil at inagbak siya dito harapat. Ang kalong kiyanganan siya arapat. Mekatin arapat ini mekato. Biya amuin biya sinatakainop sinabelay. Mati na kumpium niya. Intag na sa nagainop sinwalo kasubangan nyanan sa Yawmut Tarwiyah. Alam tagainop na Ibrahim na bakas ko na kanadal. In umid mo magkuruban, minsan pa biya halga milyon, hinangon mo yato. Naadjay bi mga malaikat, naadjay bi manusia, pyudji siya biyan. Nagkapamungin na bila Ibrahim. Minsan lang niya anak ko, bang ako abutan anak, kuno-kuno, ang pakuda akong sintan inanak ipapasumbay, kaya na pagkurbanan, hinangon ko rato. Nanagainop siya sinamin, walo kasubangan sin Dzulhijjah. Dito siya hamina. Pagbati niya biyan, nagduwa-duwa siya. Uno lang niya ba intiya ka inup ka ito. Daakan sintuan atawa panasat si Satan kako. So, ang kanatugyanan sa Yawmut Tarwiyah. At nagduwa-duwa siya atau naghawal-hawal siya hatungot sin tiya ka inup niya. Sumbay ang anak mo Ismail. Walo kasubangan. Pag abot sin siyam kasubangan dito arpa, nakatangay inup na siya. Nalang subay mo tunayon na inajal mo. Na dito man hadlaw arapay ito amin siyam kasubangan confirm si Nabi Ibrahim in taga inup niya bunal daakan sintuan bukon Satan at inamu at tutulungan dali inhati sin arapay ng bekato amin taga inup niya confirm niya na tuod at pasti halom si pangatayan niya in
da akon siya hipapasumbay anak niya to daakan sinton bunal. Ikaw puan niya, in Nabiullah Adam, wala yampun indusan niya, suway siya imabot dito Makkah. Sabi yung pag naog niya, tumukon siya dito Makkah. Ibutang tanong yung mga nebong country na sinamin Makkah yaon. Nagtangis siya dumadlaw, nangayo kampon, wala siya yampun. Suway siya nakagiik na palupa Makkah, ampa siya yampun ito. Na pag kita niyo, di magpilugal yan, di. Na tumtumuntan niyo, in adlaw amin kadihil kanya kaampunan neto, tiangis niya bukun pila tahun. Suwa, bukun pila tahun, at in waktu niya panagnaan adlaw sin bulan, Julhijjah. Masamot tumtumun. Unin nag-happen, ha-historic sin Islam. Hasal sila sin Islam. Hapanagnan sin Julhijjah. Law mo haadlaw yan, doon yampun sintuan inapo na mo, Adam. Paman sama jali kalyawm, law sin Nabi Muhammad, hisuisu in nakapuasa hadlaw yan. Ha first day sin Julhijjah, nakapuasa ko sundat. Gafarallahu lahu kulla jambin. Ampunun sin Tuhan yung katandusan niya. Ang kanat to dakula in parkala dumapin. Wal yawmus sani, al yawmu istajaballahu fihi du'a Yunus alaihi salam. Fa'akhrajahu min batnil hud. In adlaw hikadua sin bulan Julhijjah tumtumuntan niyo. Unin nag-happen dito sa sila sin Islam. Amunatu in adlaw katayma atau kamustajab sin Allah subhanahu wa ta'ala hadwa sin Nabiullah Yunus. In Nabiullah Yunus kaya ingatan tanyo natun siya sinista. Ang bakato ista min gadjamina yaon. Gadjamina. Kahumbu. Kaun bangan kahumbu. Sabi mo nga anak kamasal gadjamina. Gadjamina. Hawak tu man sinatun to. Hambuk baita halom sin kitab an-nubuwa wal anbiya atau kan kisasul anbiya. In lugay ni halom sintian sinamin ista amin ko natto. Gadjamina ayat ko. Tu adlaw iwan sin turum. Wakad makasa piha salah satu ayamin bilayaliha. Nakahanti siya halom sinamintian sinista eto. Halom sintu adlaw agad na in dumnia. Sa wala siya to nauno. Wala siya na. Sa mayta, hawak to man siya natun in Tuhan Rabbul Alamin nagwahi mo paminhista yaw. Nalong niya ayaw mo gipita sinamin tungol mo ito in baran niya. Ang padi mabali ang bukog niya. Tamikyan na supaya ang bekato di magaskas in amin gimpaisan niya. O dila ito din natuan. So halom siya kasandangan. Sa halom siya tigidlom. Halom sintian sinista. Usyat to pa siya habuli dagat to. Ha Pacific Ocean. Utang tana. Amin laut taladyong long sinbasa sinu. Dito man ang pasanti masbi. At inaintasbi niya dito, ang biyakato, aming piyagsusunan niya, aming nahinang niya ito. Nasabot na lang niya, Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Way Tuhan mapatut sumbahon kumalengkan Allah. Siyara. Ya Allah pun nato din ako, kaya laugan kong ginhawabaran ko. At may tasya timian kaya laugan ng baran niya. Hawak to siya nagpasampay sin agama, pamin kauman niya to, diak sa sinpan. Pagkato wala miyaga din mga tao tumatugas ino, nagjuro siya. Minit siya rin dito, binin niya, wala siya timagan order sin Tuhan. Napagsakali miyano siya nakakato sa pagkadagat biyan, daplakan, on dito may kato mga bangka atau palakaya yaon. Nakato. Ito na pamakapal na ko natin. Sa yung mga adyong, yan. Nabiyagad siya na mait siya miyagad ang bekato. Biyagad siya. Dito man sila gitungan lo, diabutan sila min biya masalah yun, hangin dakula, ang bakato bagyo, typhoon. Napagubos, aun dito magluludyo, magkita-kita yan. Nung niyahangkan ng kita ni Nabiya ini, ang bakato, aun nakaagad di kato tau baldusa. Nang kaupuan ng bakato, pini sila tukataan. Butang biya ang pasalaan yun.
Pagbutang matubyan, kan Nabiullah Yunus, may kato siya natudlo. Na indecision dito, sin katanatasan namin lang sayat to. Subay siya hilarok palom dagat. Nalarok siya palom sintuan. Ang katya to nagduabet to, Subhanaka inni kuntu minadh jalimin. Maha suci ko ya Allah. Bunal to din ako, kaya laugan ko ginhawabaran ko. Sabab, wala siya timagat aturan ni na Tuhan. Diak siya mato nagpasampay sinaga mo. Pagkay mga tao ito mga bekato, biya malugat matukasin no. Pagput na binin niya, haway ron order, way ron ijin na Tuhan. Siya nakasabar. Way siya nakasabar. Mga bekato nagjuro sa biyan. Na dahil na sabab yato, inlugay sin Nabi Allah Yunus halom sintiyan yato, tuad law iban sintudo. Nangangayo sa dua. Bekato nagsusun siya, magtaubat siya. Tiayma sintuhan induaan niya, hasekan day sin bulan, Zulhijjah. Abating kisah jimato. Hadwa kasumal sin bulan Zulhijjah, amunatin adlaw kamustajab, katayma sintuhan sin pangayo sin Nabiullah Yunus. Pagkatut tiayma na induaan niya, dia aksin to namin istayat to, inkadyamin na yato, dumagan matupahigan. Sampai kiasukan niya in Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Na niya to second day simbulan Zulhijjah. Man sama jalikal yawm kana kaman abadallaha ta'ala sanatin lam ya'sillaha fi ibadatihi tarpatainin. Hisusin nakapuasa adlaw yan. Sunnat ini. Amin second day simbulan Zulhijjah. In pahala hidihil ka na sin Tuhan, biada siya nakapag-ibadat pa Tuhan hangkatahon. Biada siya nakapag-ibadat pa Tuhan hangkatahon, lam ya'sillaha fi ibadati tarpatain. Halaw sinangkatahon siya nakapag-ibadat, wala siya nakapagmasyat pa Tuhan, minsan hangkakulak mata. At inawang bekato, inibadat niya, tatay maunto native. Aw niya mag-ibadat ko, hang putahon sa aw tamak niya. Pag ganyan ito, nag-ibadat siya pa Tuhan, halaw sinangkaton sa waylon tamak tagukdok niya. Pure. Amuyat yun pahala, bangkaw nakapua sa sunat, hasekan day simbulan, Zulhijjah. Wal yawmus salis, alladhi istajabullahu fihi du'a Zakaria alaihi salam. Man sama jalikal yawm, istajaballahu du'ahu. Hay katu adlaw sin bulan Zulhijjah atau tu kasubangan amunay sabiat tuin adlaw katayma kamustajab sin dua sin Nabiullah Zakaria. Nasabut suratul Maryam min kisahnya. Unin dua sin Nabiullah Zakaria ando nangayo siya patan anak. Biar sa parati kan Nabiullah Ibrahim. Nangayo siya anak. Day nakabata ba ko ni patto. Sa hangkan siya mga iyo anak, mabaya siya to pagpatay niya, pagwapat niya, aon sumublikan niya. Nabi atau rasul magpasaplag sin agama Islam. Nawala ito tayo masintan way. Wala sa jawaban way. Subay siya imabot na sing kalaas. Inasawan na minupos na, di na duwon, ampat kayo mainduaan na ito. Aon na ayat timurun kaniya, Ya Zakaria, inna nubassiruka bigulamin ismuhu Yahya. Walam yaj'al min qablu samia. Ya Nabi Zakaria, bihaun, bekato dihilan na mo kau susu biya good news. Dihilan na mo kau anak usug-usug. Ngani siya Yahya. Ingan Yahya, wayrun pa nagngan din si Tagnayat to. May kato first time, kaya nganan Yahya, amin anak niya. Kaya tumagna din ka na po ta Adam, panabi Allah Idris, panabi Allah no, pakatan niya to, wayrun pang nganan Yahya, way. So, way na siya nakaanak, ang pa siya ang pagyanan, ang panaaw ni nga ni Yahya. Sampai itong nakato, nag-comment siya, nakato, nag-concept pa to, niya, labi rin ka anak ko, malaas na ako. Wakanat imraati akiran. Wisin anak pinta inasawa ko tamanang. Minupos pa tamanang pa. Bede bro ka anak ko. Dalam sintan biat to. Bang ako mabaya, way rin imposible way.
Kanat to bisan sa pamatamanang siya minupos na bangkawayan sino paanakon siya. Mao ning kabayan sintuhan. Sa tulayan haasawasin Jakaria. Kaanak siya. Na inadlaw katay masinduaan niyato tumtumuntan niyo tu kasubangan sin bulan Julhijjah. Tu kasubangan sin bulan Julhijjah. Man sama jalikal yawm istajaballahu du'aahu. Isusulong na innaka puasa sunnah adlaw yan. Tatay maun sintuhan in duaan niya. Nabang kau mabaya intay ma in dua mo siguro. Pamuasa na ko hikatu adlaw ito. Pamuasa na ko hikatu adlaw ito. Sab janji ito, janji. Hatu hikatu adlaw sin bulan Julhijjah bangkaw nang nakakuan uno ini nakapuasa sunnat. Ampakaw nangayo dua mustajab in pangayo mo. Kuno start in Julhijjah. At niya in July 20 Idul Adha. Umatras kita kuno mag-start siya. Hay 11 atau 10. July 20 Idul Adha. July 1 in first days in Julhijjah. 10 atau 11. Nah, ibutang 10 atau kan 11. Jadi itu mag-start in Julhijjah. Tinain pahala dito kaya baita si Nabi Muhammad bangkaw nakapuasa sunnat sinhikatu adlaw yato bangkaw mangayo dua mustajab in pangayo chance na si mga kasubulan mangman sila makaasawara no ngarap pa. Bagi siya ma-approve sintuan. Saya kita punya lumbi approve mo tayo. Wal yawmur rabi in hadlaw ikaupat al yawmul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Man sama jalikal yawm nafallahu anhu al ba'sa wal faqra. Fakana yawmul qiyamati ma'as supratil barratil kiram. In adlaw long nahikaupat sin Julhijjah. Amunatin adlaw kapag anak Hanabel Isa. In Julhijjah bulan hikahang putag dua. Pambiya ka ato December. Kimugtong na sabi December. Sa bukon sa December 25. Pambiya ka ato December 4. Amuya to in confirm birthday si Hanabel Isa December 4. Bagsaw pa may ipikwanta ba nung pa uno ba ini? Paamuin calendar si namin Gregorian calendar pa English. Abang Arabic calendar to Hijriya bulan Haji sa upat kasubangan. Nang takimugdan na to in Julhijjah bulan hikahang putag dua, in December bulan hikahang putag dua. Amuna ko mangbiya lang paamuhon December 4 bukon December 25. Namang kamo asubon kuno in birthday si Nabi Isa, lamo December 4 ha Islamic. In December 25 inyan ha Christian. Nahunin bunal dito. Bunal ha Islam. Sabi na Islam in namayta Nabi Muhammad. Bang Nabi Muhammad namayta inya tu wahyi din na Tuhan. Wayron tud biya pagsakbo ha way puting misan ang bialagwang way bunal siya. Man sama jalikal yawm. Hisisulong na inakapuasa ha ikaupat adlaw simbulan Julhijjah nafallahu anhul ba'sa wal faqra. Napihan sintuhan din kanya in kumugdan kangian kanya iban di siya kuda si kamiskin. Inati sinapi may kato pailuhan. Biya kato paano sintuhan lo garanti ko kay mo wayron kangian kumugdan kay mo. Bangkaw nakapuasa sinamin ka upat adlaw ito. Iban bangkaw so pamadayahan nag-usa di ka mamiskin di. Sabdan di at. Wakana ma'ahu supratil wakana ma'ahu wakana yawmul qiyamati ma'as supratil baratil kiram. In kaunan na mawut pa na adlaw kiyamat ami pabuhion na siya to magpalit. Nakiyatan na to in kiyamat tigidlom yan. Tigidlom bitu-bituan. Amuray Muslim bito ang ilaw niya.
Sa mayta, wayron na suga, wayron na bulan, wayron na bitun, wayron na Meralco. Meralco kanin ko niya ninilaw yan, ha? Wayron yato. Di ko makaralo mo emergency light way. In nakapuasa, in katan bar iman ng biakato, in sila tumakita sila. Aun sa hayam niya magad kanila. Sa bangkaw nakapuasa, hay ko ay kaupat adlaw sin bulan Julhidya. Sunnat, janji sintuan, aun sahaya nagmakad kay mo. So pamagpapanaw ko hadlaw biya pag-isap ito, hadlaw kiamat, yaon aun ko ilaw to, magkato super light yaon, mukun biya ilaw biya konsadya. Amuet tim pahala. Kaya janji si Nabi Muhammad, hikay sa di ko kugdalan kangian. Ikadua, bangkaw nigusan ti taga-alta kaw, di ko magkamiskinan. Inikatu dito, janji si Nabi, haadlaw kiamat, manaw ko ha parang masal, iban ilaw mo. I mean, super light yun. Bukun ilaw sibi-sibi sa dyan. Wal yawmul khamis. Ada pun inadlaw hikalima, sin Julhijjah, al yawmul ladhi wulida pihi Musa alaihi salam. In hikalima sin Julhijjah, birthday sin Nabi Musa. In Julhijjah 4, birthday sin Nabi Isa. In Julhijjah 5, birthday sin Nabi Musa. Take note na ito. Matiyo, na ito makawa na ito biya, ikasuso yung mga anak kaputan niyo. Mansama jalikal yawm, bariun minan nipak, aw min ajabil kabri. Isyusyulong sin Nabi, in nakapuasa sunnat, hahikal 5 adlaw sin Julhijjah, lapasun siya sintuan din hakamunapikan. Banghiru sintuan, sampai saja siya mapatay, di siya maitong munapik. Wamin ajabil kabri, hikadua pahala dito, lapasun siya sintuan din hasik sa alam sin kubun. Hat saja ko na muasa. Hikapila adlaw ito. Hikalima adlaw. Wal yawmus sadis, alladhi fatahallahu ta'ala li nabihi fihil khair. In adlaw hikaunum sin Julhijjah, amunat to inkarihil sintuan na Nabi Muhammad, amin victory. Bekato, amin daraugan. Number 1 dito, na-liberate niya in Makkah. Nakawa ni Makkah nagbalik. Kita niya sinin the message ito. Hikaunum sin adlaw Julhijjah, yukab sintuan na Nabi Muhammad in kalawang-lawangan sin karayawan katan. Number 1 dito, amuna nakawa na nagbalik in Makkah. Nagbalik sila matto, wala na pagbuno sa miumuga na yung mga tao. May bukod Muslim. Sampay sila to, kamataw na miyagad na pa, agama Islam. Inya to jima to uno si adlaw. Hikaunum adlaw sin bulan Julhijjah. Man samahu yanjurullahu ilaihi birrahmah fala yu'adzibu ba'dahu abadan. Disusulong na nakapuasa sin hikaunum adlaw sin Julhijjah, puasa sunnat, aturun sa sintuhan iban sin ulong sintuhan kaniya. Yan ikaw di hadunya sa kikita ko si tando ikuan. In wisdom bangkaw aturun sintuhan, di niya naksiksa halom nalka sa kaumulumul. Amotin wisdom bangkaw aturun. Na hindi hadunya bangkaw aturun simbabay malingkat, lumumyaya kay mo ato na crush kay mo. Aw niya to biya benefits makawa. Na bangkaw aturun sintuhan di hadunya kabuhi mo, di nakaw narkaon na sa kaumulumulan di na. Aturun ko sintuhan, amo ko ordinary tao mianaw diha ini. Tabi ada ko niya magjamban ko maghi ko sa aturun ko sintuhan ben. Bukun pilat billion ni manusia. In Muslim saja 2 billion ng Muslim. Around the world yan labi 2 billion. Natao sing Christian din kato yan. Butang tanah halom sinwa 10%, 2% lagi ta 8% ito bukun Muslim. Na ikaw inapi yatud ko biyan. Unin sabab niya bangkaw nakapuasa sunnat. Haadlaw hikaunum simbulan sin Julhijjah. Wal yawmus sabi, al yawmul ladhi yuglaku fihi abwabu jahannam wala yuftah hatta tamdiya ayyamul ash. Man samahu aglaqallahu anhu salasina baban minal usri wa pataha lahu salasina baban minal yusri. Inadlaw hikapito sin Julhijjah, hipapatambul sin Tuhan in kalawang-lawangan sin narka. Suntumannya,
Pag abot hika kuan uno ba ni? Pag abot man hika walu adlaw sin Zulhijjah, innal ka tambul yan. Tambul. Di siya ukabon sehingga subay siya maubusin ayyamut tasrik. 4 adlaw tambul siya. In ayyamut tasrik, amun puwas sin adlaw haylaya adlaw ini, pag konsum niya to ayyamut tasrik, 2 adlaw siya to magkakong suno-suno. 2 adlaw. Hangpo tag isa kasubangan, hangpo tag 2 kasubangan, iban sin hangpo tag 2 kasubangan. Di hipapaukap sa di narka, puwasing katambul niya, subay mapuwas in ayyamut tasrik. 4 adlaw ito tambul in narka, tambul. Na, unin pahala dito, bang kita makapuasa. Man samahu aglaqallahu anhu salasina baban minal yusri, wa fataha lahu salasina baban minal yusri. Isisin nakapuasa sinamin adlaw hika pito sin Zulhijjah, hipapatambul sin Tuhan kaniya. Hipapatambul sin Tuhan kaniya salasina baban minal us. In katluan lawang din hakasigpitan. Iban hipapaukab kaniya in katluan lawang amin kaluhayan kahayang. Hala yato ya inya to benefits makawa ta diha dunya. 2 adlaw mahuli. Bangkaw nakapuasa sunnat hahikawalu adlaw ikapito adlaw sin bulan Zulhijjah. Wal yawmus samin al yawmul ladhi yusamma yawmut tarwiyah. In adlaw hikawalu sin Zulhijjah pagganan sa yawmut tarwiyah. Desing kabay ta ko kain. At ini adlaw nagduwa-ruwa in Nabi Ibrahim hataga inup niya. Uno ba in taga inup kini? Dakan sinto na tawa. Panas sa sin setan ka ako. Ususun mo, Ibrahim na tunaya, sumbay na ako. Sa bakas ko na kanajar that time, hawak to ko pyudji si manusia, iban sin pyudji ko sin mga malaikat, in umid mo magkurban, di ko mag-ug, minsan pa work mga 10 milyon, ang putag 5 milyon. Sa bako na lupa rito, nagkurban ni Nabi Ibrahim makaminsan, hangibo sat, hangibo kambing. In hangibo kayo kambing, times 5,000 pila siya. Tukon. Hangibo. 5 milyon. Makoy na lupa 5 milyon in worth na to. In hangibo kambing. 5,000 Manila rate yan. Wasulu sumi abakara. Iban tunggatos sapi. Ibutang ta 30,000 mok sapi. In tunggatos pila siya to. Bukod, milyon na to, milyon siya, milyon, oo. Wa mi'ata badana. Iban nagsumbay siya hanggatos unta, dakula yun. Ibutang tayo nunta, mahal ka rin na sapi. Ibutang tayo ng mga 40,000. Na, pila siya worth it to. Hangkan na to, na-achieve in manusya katan. Nung na Ibrahim, di atin tawakal mo. Nalong na inatak, bukod ka ako. Intag na po Tuhan. Sabang tudyo pa Tuhan, pag gastuhon ko, di ako mag-ug. Amo pa ka hindi na-achieve na inu-inu bang tao. Walaw po ni malaikat na-achieve ng ilong-ilong diyan. Nakato diya, panlong na, grabe sa ulong Nabi Ibrahim ini. Nasampay siya to nakabisara. Hatungod lang na sin mag-ibadat patuhan, hatungod sin alta ako, minsan pa anak ko. Bang daakan sin tuwan hipapasumbay ka ko, kaya na pagkurbanan ko, nangulot ba? Napia tumtuman siya. Di mamay man pila taon, ang po pakahuan taon na, tumtuma. Bakas ko nakabisara beni-beni. Tiyaga inup niya, dito siya hamina, hawalong kasubangan sin bulan, Zulhijjah. Pagbati niya ito, ang pasanangan nalbiyan, puno ba yung taga-inup ko ito? Daakan sinton ka ko ato, Satan. So, nagduwa-ruwa siya. Hangkan nyanan sa Yawmut Tarwiyah. Adlaw, tiyagduwa-ruwahan, sin Nabi Allah Ibrahim, hataga-inup niya. Man samahu a'ta minal ajri ma la ya'lamuhu illa Allah ta'ala. Yisusi nakapuasa sunnat. Hawalu kasubangan sin Zulhijjah. Inlago sin pahalaan. Dihilan sa sin Tuhan pahala. Wayruun makaingat. Umitong sin taod niya. Iban mamista. Hambuk-buk din Tuhan. Taliyon niyo kunin pahala yato. Di yato makon sin computer di.
Minsan pa yung maingat dia computer dia ini. Minsan pa sayan. Damikian yung malaikat yun, labi din si computer. Sa di kaya si malaikat computer. In taod, iwan sinlagbo sin pala idhil ka na. In makaingat Tuhan da, in makaingat. Di kaingatan singkatan makhluk. Sibu rabaran ni magbista atau mamakay sa masin niya, si mga computer yun. Di. Nagko si pala. Hat sadya ko na muwasang kaadlaw. Sabo siya hawalu kasubangan simbulan. Zulhijjah. Wal yawmu tasi. Al yawmu alladhi huwa yawmu Arafah. Man samahu kana kafaratun li sanatin madiyatin wa sanatin mustaqbalatin. Wa huwa yawmu alladhi anjala fihi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hadlaw lang nahikas siyam sing kasubangan nito. Amo ng pagnganan adlaw Arafah. In adlaw Arafah duwen riwayat. Ambok riwayat sa malamada dito nakapag-meet. Nakapagkita nagbalik in apo na to Adam, iban sin apo na to Hawa. Puwas sinamin kanaog nila maripa lupa. Ini kadua dito, confirm si Nabi Allah Ibrahim, in taga-inop niya bukod din na saitan, sa daakan sintuan, ipapasumbayin anak niya. Duwen riwayat dito. Sa in makusog dito riwayat, amunan ka Nabi Allah Ibrahim. Yan sinamikan na po ito na Adam. Saan ba ita? Beto, di kita makayan. Sibu-sibu ito ang dalil. Na. Isyusoy nakapuasa hadlaw Arafat, aminang kaadlaw ito, tumtumuntan niyo. Ampunun sintuan indusan niya 1 year limabay, iwan sinu 1 year susunod. Kuwan siya to, anli. Anli, kampunan. Amin, wala mo pa nahinang. Amin, bakas po na limabay nahinang ato, kapasan mo pil. In wala mo pa nahinang, wayroon, papiapasan na asal. Nainyat to, kawakan na to, sabay kita mamuha sa haadlaw, sin Arafat. Siyam kasubangan. Sa in makahasil simpalkala ini, amura inumat si Nabi Muhammad. Di makahasil inumat sin katanet peti. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Ilago simpala ito. Al-yawmul ashir. In adlaw hikang puununa. Amuna in adlaw haylaya Eidil Adha. Tumtuman niyo, in Eid duwayan. Eidil Fitri iban sinit na Eidil Adha. In Eidil Fitri minor sadya. In Eidil Adha amator na Eidul Akbar. Pinakamalaggo amo na in Eidul Adha. May tayo to di hilambiyat to. Muskabakan na to na bulan haji. In yawm Arafah suway sa bulan haji. Nang kanat to hadlaw yato bang aun arta mo subay ko magsumbay kurban. Subay ko magsumbay kurban. In hukuman sing kurban tumtuman niyo. Lifetime mo diha dunya kawajiban ko makaminsan. Wajib. In second kurban mo sunnat, third sunnat. Sa bangkaw taga-alta, long sinsara, in labi after sa kahaba Eidil Adha magkurban sa Jacob. Kurban. Kung hindi epekto sinamin kurban ini. In hati sing kurban ini, ibadat pagpasuok mo pa Tuhan. Bangkaw nakapagsumbay kurban, inibadat yon hikasuok mo pa Tuhan. Kita sa bambay Malacanang yon. Bangkaw ito masuok ko tao Malacanang, especially presidente, pag malaki mo ito. Ipagbantog mo ito, pagsusi mo biyan. Insuok mo dito. Biyarin na bang Tuhan? Bang Tuhan makasuok ko kanya. Amutin hati sing kurban. Ganito na, haadlaw Eidil Adha pasalli li rabbika wanhar. Tina in ayat ini atina ang bekato address pa Nabi Muhammad. Iban address pa tiap-tiap hangkato umat si Nabi Muhammad. Pag abot Eidil Adha ni nangun mo pasalli sambayang ko. Uni sambayangon mo Eidil Adha. In Eidul Adha makadari sambayangon mo magjamaa ko. Alaw masjid especially labi marayo bang ko hagwa sin masjid. Makadari ko magsambay ang Eidil Fitri ban sin Adha isa-isa mo magjamaa, makadari isa-isa mo halumbay mo makadari. Makadari.
Isan ko musafir ka pero kanyang suway ko mo mag-aten. Na. Atin na bang Eidil Adha, ini kadwa da akan dito, sambahayang ko Eidil Adha, ubos magkurban ko, bang aun hipagkurban mo. Bang di sa gusto ko ito. Bihat to. Atin na in Muslim, kaya wajiban siya makaminsan, magkurban, bang aun alta niya. Aun yan tawir untuk alta na kayo, na di ato sukutun siya. Sa bangkaw daga-dayahan, taga 5 million businessmen ko, labi abdal. Tahun-tahun magkurban ko. In ibadat kurban, ibadat siya uno. Ibadat hikasuok sin manusia pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, nin makawa lesson din hayaw mo arapah. Hapag habulan haji yan uno. Kaganat na dito. In maghaji tumtuman niyo. In mag-ibadat dua. Mag-ibadat imbaran mo. Mag-ibadat in alta mo. In magsahadat. In mag-ibadat baran mo sadya. Amin hinang sindila iban sin simon. In magsambayang. In mag-ibadat baran mo. Hinang sindila iban sin simot iban sin piil mo katanya. Tumin action mo katanya. Rumuko, sumudyo, tumindog, imekte na katanya ito. Mari kita papagpuasa. Damikyan. In magpuasa baran mo in magkuhan. Sa di, mayroong kakitaan doon kayo mindagbus na way. Kung may si magsambayang, rumuko, tumindog, bene katanya way. Sa baran mo ito magsuffer. Di ko kumaon, di ko minum, di ko magjumima, benhados in damadan. Puasa ko. Damikyan in magjakat. In magjakat bukon ibadat baran. Sa alta mo in mag-ibadat. Siyukot dito, subay ko magjakat. At in alta mo ito. Hak sintuhan pa alta mo, subay mo jakatan magkuntaga alta. In pagkadji, mali kita papagkadji, dua. Ibadatun jasadiyah iban sin ibadatun maliyah. Ibadat sin anggaw takbaran, iban ibadat sin alta. Bangkaw magkadji, ingkatan babasaw na ito optional katan sunnat. Sa amin na action mo, lumibot ko hakaabay ito tumawap, amo ito yung pardo at yung wajib. In mag-stay ka haarap at ang kaadlaw yato, amo ito yung namin amin dito, ito na magtasbi, magjikir ko, ingkatan ng sunnat sa dyan. Labi marayo bang ito hinangon. In maggunting, na in maggunting ito ko dyan, ito ano ba ini? Ano ba? Piil ito, piil. So, paano ko na kayo magunting, guntingan ko ba? Tidak, aun tao magkuhan kayo mo. Magkadji yan, amin babasahon katan na ito sunnat siya. Sa amin, hiwal mo yato, amo yato inruko na ito, pardo. Magkadji. Biyating kalaguan. Naunin wisdom makata pagkadji. Aun dosa si manusia, di pangakuan sin Tuhan, di. Amin dosa mo pa Tuhan, bang ko mangayo ampun kanya, ay maun kumukti. Sa bang aun na dosa mo papagkay mo manusia, di ato garantulan sin Tuhan, di. Dumatong siya pa adlaw kiamat, hukumun ko. Bang so pama, aun taon na anyaya mo, kialaugan mo, alta niya, anak asawa niya, uno na katanya to. Bayaran mo siya adlaw mahuli. In pagbayad ito, amal ibadah. In amal mo hikatukan niya. Bang so pa mawilon na amal mo hikabayad, kulang pa, pa dusa mo, amin dusa sintaw ito, hiig din hawaran hikatukay mo. Ito yung pagbayad. Sa kita niyo paghaji, bang kau maghaji, amin dusa mo patao, garanto lang sintuhan. In sambayang, di makakiparat dusa papagkay manusia. Dusa pa ito makiparat sa sambayang. In magpuasa, damikian. In magjakat, damikian. In magbasako ng katanet. Sa bang dusa mo pa manusia, di ato makiparat mo. Di. Amura in ibadat paghaji. Ibadat paghaji. In maghaji, suway ko magnapaka, maggasto alta matawad. Gatusan nga ibo. Bang diha Pilipin, in sukay mo sa Jakarta na tiban sin hotel katambayar more or less 200,000 duga yung pocket money mo. Alta ito na kula. Bang kau nakahula ka puan dayahan na kau bangon sin mo dong katos ng iyo. Nadamik yan sabay ko magluog. Dakula para kala itan si maghaji. Stress yan dakula. Laul, karo magkakadato katan. Usim pagkaon mo to biya bukun ko magkaon biya magpa kwanto biya. Halian mo dito hindi mag sumakitin tiyan mo ba ini sa tag-ibadat ko. Takula sa namin biya especially amin doon nga matuko paara matuko pa Muzdalifa pamina magbalik ko pahara magtapos. Dakula ito sacrifice dakula ito.
Tumtuman yu in Nabi Muhammad sallallahu haadlaw arapat na ngayon sa dua. In na ngayon sa dua live yato. Dia sila sa pati kita niyon. Katilingkal dunya nakita sampai in langit at tukatan nakatutok. Langit. Amin nagulat asin langit nakatutok matupa adlaw arapa. Damik rin saitan katan. Kasaitan-saitan iniblis iban sin sundalo na katan dito sila hamina. Inhinang siniblis iban sin katan kasi saitan-saitanan imaatod matupa arapat. May tayat to in Nabi Muhammad ng dua dito arapat. Ya Allah, ya Tuhanku, ando ampun ang pagdusahan sa mga umat ini. Dosa nila kaimu, ibang sindusa nila papagkain ng manusia. Law sintuhan kaniya, indusa nila marika ko, ya Muhammad, ampunon ko katantan. Because yung pagkaji nila. Indusa nila pa manusia, di. In saitan nagtatakad biyan. Wala magbisa ng saitan, kimikita biyan. At timakan sin resulta. Betin saitan yan. Makug sila bang di ampunon. Bang yato ampunon na magkuhan sila mukti. Masaking laon mukti yan. Biasing kiyog na namin sakit COVID yan. Mamidpid yan. Na, dito man in Nabi haarapat na ngayon dua. Sampay tiyangis sin Nabi. Lang sintuan sorry. Indusan niya marikaku. Ampunon ko katag. Sa bang aun kiarusahan ni pamano siya. Dumatong ito padlo mahuli. Na urin sadya urin ko sinabi in nag-insist si Nabi Muhammad, ya Allah, amin dosa sin tao min nakalaog yaon. Makadari ato amin dosa sin tao, amin taon uno ba ini? Amin tao nang laog yaon ampuno mo kaya mo yato. Kung kato nag-insist siya. Dami kaya namin dosa amin kiarusahan niya to. Makadari sa bayaran mo siya. Amin di na siya mag-ama, di na siya mag-uno ba ini? Ano ba? Di na siya mag-react. Pasal inibayad mo kanya, labi marayaw din sa minakawa din kanya. Mereka ikaw makapagbaya. Sa wala siya siyambangan si Tunuay. Iniblis nakatutok biyan. Magkatod na, matay siya nga. Si Makuk sila biyan. Dito man in Nabi Hamud Dalipa, sa pag-ubos mo sinarapat, sindumi at tumatok ko pa Muzdalipa, magput ko bato. Ipanilo mo mintu adlaw dito ko. One day, tumilo ko pito bato, amin saitan dakula, amin adlaw haji. Pagpuasin na adlaw haji, tiluon mo saitan dakula, medyo man sinasibi, pito bato, 2021 bato. So time is 1021 pila. 63. Na plus in 7 adlaw ito. Adlaw to 7 bato rin mo, amin saitan dakula. Bismillah. Kapituan bato. Kau mo siwi-siwi. Magkakawat to bato halong katigid luman, plus let mo biyan. Siwi-siwi. Ang waktu makamati kambing, kay bili-bili ano. Lobot to bato. Na, pag abot man simbay na si Muzdalipa, nangayon na sa Nabi mo, nagtangis siya. Ando, ya Allah, ya Tuhan. Pangayon ko kayo mo magbalik. Ampuna indusa sin mga sahabat ko ini. Iban sin umat ko sampay pahuling zaman. Bang aun dusa nila kayo mo iban dusa nila pamano siya. In sambag sintuan, okay na. Ampunon kindusan na marika ko, iwan ampunon kindusan bang aon kirusan na patao. Ang beto kaya laugan yung tao biya kaya dusahan mo. Di yato sa kalaugan di. Sa aon biya ita sin Nabi Muhammad, yupama sin Nabi. Maghapen hadlo paghisap. Aon dua tao hiyukom. Inambuk tao yung may kato, bakas niya, naanya yan ang minambuk tao yun. Baran niya, katawa na kasawa na biya, naanya yan niya. Nayukom sila. Pag hukom biyan, natantulugi niya on. Nahawak tuman sila miyanaw, diya karua, inambuk karapasuga, inambuk panakabiyan, nagsulik pang man, hasulik pang man sindahan. Aun piya kita ka na sintuan, astana, palasyo. Piya hinang siya din, habulawan iban pilak, iban kumala ingkatan decoration niya. Kita sintaw ito minto harapasuga. Lingkat pa kao yan. Nung naisulong ni Makabi, sinamin biyan, lingkat simbay. Nalaw si malaikat, ikaw, mabi mo at tulong niya, kaya mo. Kaya ko lang niya, kaya mo. Mabaya ko siya to. Kaya mo to kay mo, hilisin tuhan. Nalaw mo yung sabab, ulo ni kabi ko siya to. Law namin niya, una daw na panaraka, ampo na sadya, kay mo na niya to. So, inamaan niya, tinsakit sinatay niya, hamin nakarusa, nalawa ito. Malawa mo to eh, daungon sinamin kog niya. Bihatin tuhan magdihil. Haadlaw si Maynat sin Muzdalipa,
Tumtuman niyo, ikahangpu na kasubangan sin bulan, Zulhijjah. Long sin Tuhan, ya Muhammad, pagapya ngayo mo, indusa sin umat mo marikako, iban sin dusa ni pagkay manusia, bihaon ba'y taan takaw, ampunon ko na ito. Nanawin Jibril na maita. Good news. Unin hinang sin Satan, amin Satan dito amin na ito katantaan, especially amin nakura nila. Ang biyak ato ano ba ini? Sabi amin bata-bata amin magkuan-kuan nyo naman. Oo, iban kaya ang paano imbuhin ka patas ino nila ben sinamin biyak kasusahan nila. Hadlaw yato kaya taway Nabi Muhammad. Kaya tawag yan. Sampay nakasubo in Abu Bakar ibang sinol niya sa, ya Rasulullah, beta ko kimatawag. Kaya namin katawalan do. In kaya katawa mo, kita ko yung mga iniblis ibang si mga tao na katawa, si mga tindog niya. Hawak tuman nagyanin tuan, okay na. Tayo ampunon ko na indusan nila marikako. Iban sindusan pa kaya ni manusia. Nagligid-ligid mo ito yung insaytan na ito. Especially na kura iblis. Ngayon nag-unuan, sikat-sikat din yung pagkima. Nagkikil patasin una. Amating kaya katawad si Nabi Muhammad. Amuyatin good news sa paghaji. Ang kaning maghaji requirement, before ko mano, mangayo ko kamaapan. Pamaas mo, patay manghudbang-aon kaya rusahan mo. Minsan siya di umiyan ho. Sakat po ko. Tuan nando ampun ato ako maghadyat. Sab hawak to yat do ampunon sin tuan indusa mo tudyo patuhan, minsan pa uno. Was ampun ni aon kay rusahan mo papagkahimo manusia. Hadi kaakkalan kalaugan ng bakas kay rusahan mo ito. Bayaran sa sintuan labi marayaw din sinamin kuan. Hati na amin lang tana tumup pa kanin biya amin kuan. Tamin asala sa sayamahan atau di rugal lang biyan. Maigat to katan. Pasasin aun hidil kanyan labi marayaw. Mura-mura na mo yato in pangadyan na to. Hadumin itong tumanyo. Hadis kaya baita din ka na Abu Hurairah. Riwayat ti Tirmidhi. Iban hibay Haki. Iban Ibnu Majah. Sa ahin si Daif. In hangkaadlaw puasa mo sunnah. Halaw sin siyam adlaw yaon. In tiap-tiap adlaw, katimbangan niya in pahala sin puasa halom sin ang katahon. In sambahayang mo sunnat tahajud hangpu dumyaon, in tiap-tiap dumyaon, bangkaw nakatahajud, kalimbang nga kasibuan niya in pahala. Sin tahajud hadum sin Laylatul Qadar. Mura-mura na mo ti pangadyan na to, insyaallah. July 11 atawakan 10, panagnaan adlaw sin bulan, Zulhijjah. Sisuren kanyo in mabaya mag-implement sinamin hadis ini. Di ato pagluhusan para kala sunnat. In puasa din sunnat. In pagtahajud damikian sunnat. July 20, inshallah yan na nakuan na. July 20. Sa Sambiat to, mga 3 to 4 days yan, he-declare dan hindi pa Makkah. Sa advance na sa laon pahati, kakitaan mga Muslim pro yan ang minong na Hijriya calendar. In Hijriya calendar yan, kiyawa siya hatakwim umul qura. Sa in magtapot sin takwim, mga alim, mga doktor. Bukong biya di ka to, ilong na in magkapot sin takwim, tabi na kumukali na to. Sa inshallah, bang sila to biya nang kaingat sin pangadiyat to. At least ko na to, pangadiyat to dakula. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-muran, salam dua kanyukatan. Wabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.